पुलिया में एक गैस रिफिलिंग दुकान के सामने अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर जमा किए गए थे। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कुल 18 सिलेंडर जब्त किए हैं, जिनमें 13 गैस से भरे हुए और 5 खाली सिलेंडर हैं। गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार को रानाघाट जिला पुलिस की डीईबी टीम ने पुलिया इलाके में छापा मारकर इन सिलेंडरों को बरामद किया है। पुलिस ने दुकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जाँच जारी है। আজকে এইটা ফুলিয়া হাই রোডের পাশে এই এলপিজি গ্যাস যেটা ইলিগালি এখানে স্টোর করছে, হ্যাঁ, এবং বিভিন্ন মানে স্টোর করে ও বিভিন্ন জায়গায় মানে ইলিগালি বিক্রি করছে, ঠিক আছে। এই ব্যাপারটা আমরা এখানে দেখলাম। আপনার ফিল্ড সিলিন্ডার ভারতের আর হচ্ছে 5টা। তাদের কোনো কাগজপত্র ছিল তাদের কাছে? কোনো কাগজ? না, কোনো কাগজপত্র ছিল না। এটা কি অবৈধ স্যার? অবৈধভাবে পুরো, ঠিক আছে। এবং এতে কি অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার চান্স বেশি আছে। এরা তো লাইসেন্স নয়, এদের কোনো প্রোটেকশন নেই, কিছুই নেই।